अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कफालत प्रोग्राम वाली नई किस्त अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाली किस्त का आगाज़ हो चुका है। तमाम तर अजला में कैंप साइट तैयार कर दी गई हैं और कैंप साइट के थ्रू ये किस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ को मिलना शुरू भी हो चुकी है। और कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कैंप साइट मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई, इसलिए उन अजला में अभी तक काम जो है वो पेंडिंग में जा रहा है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही कैंप साइट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगी, उन अजला में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाली जारी कर दी जाएगी। और उसके अलावा काफ़ी सारी बेनिफिशरीज का ये भी सवाल है कि ये किस्त जो है वो HBL की जो ATM मशीन हैं उनसे मिलेगी या उसके अलावा जो अल-फलाह बैंक की मशीनें हैं से भी ये किस्त मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि काफ़ी सारी अजला हैं जहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या बैंक अल-फलाह की जो ATM मशीनें हैं वहाँ से किस्त ये वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी ये। और उसके अलावा जो कैंप साइट से आपको किस्त मिलने जा रही है उसके लिए क्या क्या आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आने वाली जो आपकी इमदाद होगी वो मुकम्मल तौर पर और सेफ तरीके से आप तक पहुँच सके। इसके लिए मुकम्मल हदायत हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके अलावा जो आपने तैयारी करके जानी है ताकि जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैंप साइट पर जाएं, क्योंकि ये जो किस्त आपको मिलनी लाइनों कतारों में आपको लगना पड़ेगा, इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। और अगर आप मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं जाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने मुकम्मल तैयारी के साथ जाना है और अपनी जाकर मुकम्मल रकम वसूल कर लेनी है। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी होंगी जिनकी कफालत प्रोग्राम वाली किस्त भी होगी और उसके अलावा उनके बच्चों के वज़ाइफ भी शामिल हो चुके होंगे, क्योंकि ये वाली किस्त जो बहुत अहमियत की हामिल हो चुकी है, ये आखिरी किस्त होगी जो आपको कैंप साइट से मिलेगी। और उसके अलावा आइंदा आने वाली जो किस्तें होंगी वो आपको कैंप साइट से नहीं मिलेंगी, ना ही आपको किसी रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा, बल्कि आपका डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और वैलेट अकाउंट के जरिए आप वसूल करते रहेंगे। ऐसी बेनिफिशरीज जो 8171 के मैसेज का इंतजार कर रही हैं कि हमें 8171 से मैसेज आएगा कफालत प्रोग्राम वाली किस्त का, उसके बाद ही हम कैंप साइट पर जाएंगे या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाएंगे। काफी सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको मैसेज वसूल नहीं होता। मतलब नेटवर्क का, कई इलाकों में नेटवर्क का इशू होता है जिसकी बिना पर आपको मैसेज रिसीव नहीं होता। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनको अभी तक मैसेज वसूल भी नहीं हुआ। आपने अगर आपके ज़िला में किस्त मिलना शुरू हो चुकी है तो आपने इंतज़ार नहीं करना, बल्कि जाकर अपनी किस्त बआसानी वसूल कर लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपको मैसेज नहीं दिया जाता, बल्कि आपके अजला की लिस्ट जारी कर दी जाती है। जैसे ही लिस्ट आती है तो आपको अपने इलाके का नाम देखने के बाद जाकर अपनी किस्त वसूल करना होती है। और ये किस्त जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि इस किस्त को जो वसूल करेगा वही इस प्रोग्राम के लिए अहल होगा और जो इस किस्त को वसूल नहीं करेगा आने वाली किस्तों के लिए उसको नाअहल भी किया जा सकता है। इसलिए आपने एहतियात के साथ जाना है और अपनी किस्त आज़मी से वसूल कर लेनी है। और उसके साथ साथ ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने अभी तक सिम वसूल नहीं की, सिम का प्रोसेस अभी तक भी जारी है। आपने किस्त लेने जाना है तो अपनी सिम भी लाजमी वसूल कर लेनी है, कि जो भी उधर ऑफिसर बैठा होगा आपने उधर उससे पूछ लेना है कि भाई हमें सिम नहीं मिली, क्या अब भी हमें सिम मिल सकती है। जैसे ही आप ये पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि अभी आप भी वसूल कर लें। तो इसलिए आपने सिम भी लाजमी से वसूल कर लेनी है ताकि आइंदा आने वाली जो किस्तें हों, आपका डिजिटल वैलेट अकाउंट हो या फिर आपका रमज़ान पैकेज हो, इसके मुतालिक जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको उसी सिम के ज़रिए मिलेंगी। आपको रमज़ान पैकेज के लिए अहल किया गया या नहीं किया गया, तफसीलात हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी 71 कमेंट सेक्शन में आपने लिखना नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो बकाया किस्त थी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाली वो जारी हो चुकी है। और ऐसे अजला जहाँ पर अभी तक किस्त जारी नहीं हुई, कैंप साइट तैयार की जा रही हैं, 1-2 दिन में वहां भी मुकम्मल तौर पर तैयार होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये जो आखिरी किस्त होगी ये आपको कैंप साइट से मिलेगी और ये आपको ये पूरे पाकिस्तान में यकमुश्त जो है किस्त जारी कर दी गई है। और कुछ वजूहात की बिना पर कैंप साइट तैयार नहीं की गई, जिसकी वजह से आपके अजला में जो है किस्त पेंडिंग में जा रही है। और उसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते चलें कि आपके बच्चों के वज़ाइफ, ऐसे अजला जहाँ पे स्कूल वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुकी है, आपके बच्चों के वज़ाइफ भी जारी हो चुके हैं और आपके बच्चों के वज़ाइफ की डबल
قسط آ چکی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی کیمپ سائٹ پر جانا ہے جا کر اپنے آئی ڈی کارڈ دینا ہے اور اپنی اسکریننگ لازمی کروا لینی ہے۔ جیسے ہی اسکریننگ کروائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی کفالت پروگرام والی قسط آئی ہے یا ساتھ میں آپ کے بچوں کے وظائف بھی شامل ہو کر آ چکے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کے وظائف شامل ہو کر آئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی ایگزیکٹ رقم جو ہے وہ کتنی آ چکی ہے، 20,000 ہے، 25,000 ہے یا 13,500 صرف کفالت پروگرام والی قسط ہے۔ اس لیے آپ جب بھی جائیں اپنی اسکریننگ کروائیں، اسکریننگ کروانے کے بعد اپنی رقم معلوم کر لیں اور اس کے بعد کسٹمر کیئر جو آپ کا بیٹھا ہوگا ادھر آفیسر، اس سے اپنی گن کر پوری رقم وصول کرنی ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کوئی اس کی فیس نہیں ہے نکلوانے کی۔ جس طرح آپ ایزی پیسہ یا جائز کیش سے رقم نکلواتے ہیں تو آپ کو 20 روپے کٹوتی دینا پڑتی ہے 1,000 پر، تو اس طرح کی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو قسط ہے اس پر کوئی کٹوتی نہیں ہے، اس لیے آپ نے کسی قسم کی کوئی کٹوتی رقم نہیں دینی۔ بینیفیشریز ایسی ہیں جو جلدی قسط لینے کے چکر میں اپنے جو 1,500 سے لے کر 1,000 روپے تک کٹوتی دے دیتے ہیں کہ ہمیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ملی امداد ہے وہ جلدی مل جائے، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، ہمیں لائنوں میں نہ لگنا پڑے۔ تو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف آپ کے نام پر یہ امداد مہیا کر رہا ہے، تو اس پر کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے آپ نے حق کے لیے آپ نے خود ہی آواز اٹھانی ہے۔ اگر وہ کسٹمر کیئر آپ سے کم کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں دینے، جو آپ کی رقم اسکریننگ کے دوران شو ہوئی ہوگی آپ نے وہ مکمل طور پر گن کر وصول کرنی ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی قسم کی مٹھائی کے پیسے دینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے بچوں کے وظائف کے ساتھ آپ کو 3,000 کا بونس بھی دیا جا رہا ہے۔ ایسے بچے جو سکول میں ریگولر جاتے رہے ہیں، انہوں نے 1 یا 2 سے زیادہ چھٹیاں نہیں کی، ان کی حاضری 70% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، تو ان کو 3,000 کا اضافی بونس بھی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے بچوں کے وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کا اضافی بونس بھی آئے گا، آپ نے وہ بھی بآسانی ادھر کیمپ سائٹ سے ہی وصول کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹ والی سم ہے وہ ابھی تک بھی کیمپ سائٹوں پر اور اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس سے مل رہی ہے، آپ نے جا کر وصول کر لینی ہے تاکہ نیکسٹ جو پروسیس ہوگا ویلیٹ اکاؤنٹ والا وہ آپ کا کمپلیٹ کیا جا سکے، کیونکہ نیکسٹ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے اور آئندہ آنے والی قسطیں ہوں گی وہ بھی آپ کو اسی طریقے کے ذریعے سے ملیں گی، آپ کو ویلیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان پیکیج جو ہے اس کے لیے بھی سروے کیا جا رہا ہے، گھر گھر ٹیمیں سروے کر رہی ہیں، جیسے ہی سروے کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا رمضان پیکیج کے لیے بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ تمام تر بینیفیشریز ہیں یا جو سول لوگ ہیں ان کو کتنی امداد دی جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے، کیونکہ یہ جو سروے ہوگا اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی اہل ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو عام سول لوگ ہوں گے وہ بھی اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گے، تو اس کے لیے اس کا سروے کرنا لازمی تھا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے PSCRE سروے کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر آپ کی اہلیت کو جانچا جائے گا، اگر آپ اس کے لیے اہل ہوں گے تو آپ کا رمضان پیکیج دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی معلومات، امید کرتے ہیں دی گئی معلومات پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے علاقے کا نام لازمی لکھ دیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو ہمارے چینل پنڈا دی جگنو آفیشیل پہ نہیں ہے ان سب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو فی الحال ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔